हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रति एंड गुड ब्लॉग्स को। ମୁଁ ଏବେ ହାଟକୁ ବାହାରିଲିଣି ତ ଏଠି ରାୟପୁରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହାଟ ହିଁ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏବେ ହାଟକୁ ବାହାରିଲି, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ କେମିତି ସପିଂ କରୁଛି, କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। फ्रेंड्स ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ଆଜି ରାୟପୁରରେ କେମିତି ହାଟ ହେଉଛି, କାରଣ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ହାଟ ସାରିକି ଘରକୁ ବି ଆସି ସାରିଲିଣି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିକି ଆଣିଛି ହାଟରୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। तो फ्रेंड्स मु कौन कौन परिबा आंची। कंचा आंब तो ये खरा दिन एने तो कंचा आंब ये सस्तार मिलूँ, तो ये मु कंचा आंब भी आनी और तरबुज भी आनी, कारण खरा दिन जेहेतु एम तो जूस करके पीवा पड़ो, तो से बहुत तरबुज भी मुझे धरिकी आसी आ सब परिबा भी आनी एमती। आउ परिबा तो एते महंगा हो गला जे हाथ भी लगे होनी खरा दिन पाई। फ्रेंड्स आपण मैंने तो देखिले मु हाटर कौन कौन परिबा आनी। आपण मानक जदि मो वीडियो भल लगी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपंक मतामत जनइबे।